Actually, all over India, we are celebrating the Award Day. Award Day matlab ki thanks to the customer, thanks to all the people who have supported me during these COVID times. And for that, actually, we are grateful to all of you. And we are celebrating to all over India today. We are clapping to all the customers for their support. Because without their customer support, it's not possible. Because Big Bazaar is here today because of the customer. Because customer make the Big Bazaar, not we. We are here because of all the customers. So I think this is a day that we should thanks to all our customers. And in the coming big day, that 26, we have starting our big day, and we hope that the customer support we are getting from the customer from a long time, we will get the same support in that coming days also. আজি 20 জানুৱাৰী তো 20 জানুৱাৰী আমি সমগ্ৰ ভাৰতত কাস্টমাৰ আমাৰ যিসকল গ্ৰাহক তেওঁলোকক ধন্যবাদ দিবৰ কাৰণে এক ধন্যবাদ সূচক দিৱস কৃতজ্ঞতা দিৱস আমি উদযাপন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ অসমৰো যিসকল ষ্ট'ৰ আছে সকলোতে আজি এই একে অনুৰূপ দিৱস পালন কৰা হৈছে এই দিৱসৰ তাৎপৰ্য এটাই যে আমাৰ লকডাউনৰ সময়ত কাস্টমাৰসকলে আমাক যথেষ্টখিনি সহায় সাৰথি তেওঁলোকৰ আমাৰ এমপ্লয়ীসকলক মানসিক সাপোৰ্ট দিয়াৰ পৰা ধৰি তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি আমাক মানে সাপোৰ্ট কৰি আহিছে সো এই বস্তুটো যথেষ্ট আমাক অনুপ্ৰেৰণা আৰু সাহস দিছে আগবাঢ়ি যোৱাত তো সেই কাৰণে আমি আজিৰ দিনটো নিৰ্বাচন কৰিছোঁ আমাৰ প্ৰত্যেকজন কাস্টমাৰক ধন্যবাদ দিয়াৰ কাৰণে আৰু সেই অনুৰূপে আজি এই অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হৈছিল तो आप लोग সকলো অহাৰ বাবে আমি ধন্যবাদ জনাইছো। मेरा नाम सरफराज खान है, मैं दिल्ली से हूँ और मैं बिग बाज़ार को आज से नहीं जब से स्टार्ट हुआ तब से जानता हूँ और यहाँ आके हमेशा मुझे ये खुशी होता है कि मतलब कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदना चाहता हूँ मार्केट रेट से कम में मिलता है और सबसे अच्छी बात ये है कि हमें एक हब के नीचे सारा कुछ मिल जाता है, ये सबसे बड़ी बात है। एज ए कस्टमर हम लोग का एक ही व्यू रहता है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमें किसी दुकान में जाना पड़ता है, तो वहाँ जाते हैं तो कोई सामान लेते हैं तो एक सामान मिलता है दूसरा नहीं मिलता है। लेकिन हमें ये अच्छा लगता है कि बिग बाज़ार में आने के बाद यहाँ एक ही हब के नीचे सारा कुछ मिल जाता है और हमें इधर उधर सोचने का भी ज़रूरत नहीं है और कम प्राइस में अच्छा डिस्काउंट में एक सामान मिलता है। इससे हमें बहुत खुशी मिलती है कि इस मार्केट में आया जाए। हम क्या सभी लोग आते हैं और मैं समझता हूँ कि सबको मेरी तरह खुशी होगा और अच्छा लगेगा और आशा करता हूँ ऐसा ही चलता रहे। जिखिनि शॉपिंग कन्टिन्यू कर राखिছিলে स्टाफर लगत जिखिनि सम्पर्क সেইখিনি बजाय राखिছিলে तो এই গোটেই বস্তুখিনিৰ ফলত এটা সামগ্ৰিকভাৱে আমি এটা যথেষ্ট সকাহ পাইছিলোঁ আমাৰ এমপ্লয়িজখিনিয়ে যথেষ্টখিনি মানসিক সকাহ পাইছিলে ইমান এটা পেণ্ডেমিক পিৰিয়ডত এইখিনি ছাৰ্ভিচ ৰাইজক দিবৰ কাৰণে তো সেইটো কথাকে আমি অনুগত কৰি আজি 20 তাৰিখটো আমি আয়োজন কৰিছোঁ কাস্টমাৰসকলৰ প্ৰতি এটি কৃতজ্ঞতাৰ দিৱস হিচাপে। একচুৱেলি গোটেই সমগ্ৰ ভাৰতত আজি এইটো আভাৰ ডে বুলি আমি ইনিচিয়েট কৰিছোঁ আৰু অসমত আমি এইটো কৃতজ্ঞতা দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰিবলৈ